नमस्कार मो सुमित्र आपण मानक प्रभु जीशुख्रीष्ट महान नाम छोट मेष पल यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत करे। आशा करे आपण माने प्रभु जीशुख्रीष्ट असीम दया और अनुग्रह भलरे अछंती। प्रिय बंधुगण, आज आम्भे माने आलोचना करिबा द क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाश पाइथिबा नूतन मानचित्र जेउठारे पृथ्वी को 10टी अंचल बा 10 रीजन्स भाग करा जाई अछि। 1973 मसीह क्लब ऑफ रोम द्वारा विश्वर संबल बा रिसोर्सेस एवं अर्थनीति बा इकोनॉमी उत्तम परिचालना पाई एक विश्वस्तरीय शासन प्रणाली सृष्टि करिबा पाई एक मानचित्र रो प्रस्ताव प्रकाश करथिले। एठारे आपण मानकर प्रश्न उठी पारे जे द क्लब ऑफ रोम कोन अटे। द क्लब ऑफ रोम हेउची एक अंतर्जातीय अणलाभकारी चिंताधारा गोष्ठी बा थिंक टैंक। यह 1968 मसीह इटालीय शिल्पपति आरेलियो पेसी एवं स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर किंग द्वारा प्रतिष्ठा करा जायथिला। यह एक संगठन अटे जहाँ परिवेश संबल संरक्षण एवं स्थायी विकास बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भली गुरुत्वपूर्ण विश्वस्तरीय प्रसंग उपरे चिंता करे एवं समाधान रो बाट खोजे। क्लब ऑफ रोम मैप हेउची 1973 मसीह क्लब ऑफ रोम नामक संगठन द्वारा प्रस्तावित विश्वर एक आंचलिक विभाजन अटे। जदि यह बाइबल रो भविष्यवाणी जहाँकि पृथ्वीर शेष समय घटिबाकु थिबा 10टी राज्यर भविष्यवाणी सहित जोड़ी देखा जाए तेबे बुझी हुए जे भंड ख्रीष्टर शासन और प्रभु जीशुख्रीष्ट द्वितीय आगमन आउ दूर रे नाही। प्रिय बंधुगण, क्लब ऑफ रोम विश्व को निम्नलिखित 10टी अंचल रे विभाजन करिबाकु प्रस्ताव देइथिला। अर्थात प्रथम उत्तर अमेरिका, द्वितीय पश्चिम यूरोप, तृतीय जापान, चतुर्थ ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण आफ्रिका, पंचम रूसिया समेत पश्चिम यूरोप, षष्ठ लैटिन अमेरिका बा दक्षिण अमेरिका, सप्तम उत्तर आफ्रिका व मध्य पूर्व, अष्टम सब सहारन आफ्रिका, नवम दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दशम चीन। एही मैप्र उद्देश्य थिला विश्वर संबल रिसोर्सेस एवं अर्थनीति बा इकोनॉमी उत्तम परिचालना पाई एक विश्वस्तरीय शासन सृष्टि करिबा। प्रिय बंधुगण, यह सत्य अटे जे बाइबल कौनसी निर्दिष्ट आधुनिक मैप विषय कहे नाही। जदियो एही विषय रे कौनसी कंक्रीट एविडेंस नाही, तथापि आमे क्लब ऑफ रोम रो 10टी अंचल प्रस्ताव को बाइबल रो भविष्यवाणी सहित जोड़ी देखु। जदि आमे माने दानिएल व प्रकाशित वाक्य पुस्तक रे उल्लेख थिबा 10टी राज्य बा 10 किंगडम्स सहित एही 10टी अंचल बा 10 रीजन्स रो संख्या आमे मेल करिबा, तेबे आमे बुझी परिबा। बाइबल कहे जे शेष समय रे ख्रीष्ट विरोधी बा एंटीक्राइस्ट समग्र विश्व उपरे शासन करिबो। क्लब ऑफ रोम मैप परिकल्पना एक प्रकार विश्व सरकार ग्लोबल गवर्नमेंट बा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रो धारणा को प्रोत्साहित करुथिबारु एहाको ख्रीष्ट विरोधी शासन पाई पथ परिष्कार करुछि बोली आमे माने विश्वास करि परिबा। बाइबल आम माननकु रोमियो साम्राज्य रो पुनरुत्थान विषय रे कहे। बाइबल रो भविष्यवाणी अनुजाई 10टी राज्य पुनर्जीवित होई रोमियो साम्राज्य बाहरिबो। पश्चिम यूरोप अंचल जहाँ प्राचीन रोमियो साम्राज्यर मुख्य भूभाग अटे, एही मैप्र एक अंश होइथिबारु एही जगसूत्र को अधिक दृढ़ करा जाए। प्रिय बंधुगण, जदि आपण माने क्लब ऑफ रोम को एही मानचित्र विषय पचारती कि 10टी अंचल बा रीजन्स केवल कहीं अधिक बा कम नुहे कहीं, से माने उत्तर दे कहती कि 10 संख्याटी कंप्यूटर मॉडलिंग रे तथ्य बा डाटा परिचालना पाई एक व्यवहारिक संख्या थिला। अति कम संख्यक अंचल समस्यार गभीरता को प्रतिफलित करि पारि न थांता एवं अति बेसी संख्या अंचल जहाँकि जेपरिक प्रत्येक देश पाई गोटिए तत्कालीन कंप्यूटर क्षमता एवं तथ्य उपलब्धता दृष्टि असंभव थिला। से माने कहिबा अनुसार क्लब ऑफ रोम द्वारा 1974 मसीह प्रकाशित रिपोर्ट मैनकाइंड एट द टर्निंग पॉइंट रे पृथ्वी को 10टी अंचल बा रीजन रे विभाजन करिबा मानचित्र
ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଡେଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କାରଣରୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ରୋମ୍ ଜଗତକୁ କିଛି ନା କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ଯଦି ରୁଷିଆ, ୟୁକ୍ରେନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗି ରହିଅଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦେଶର ବିସ୍ତାରବାଦ ଅଟେ, ଯାହାକି ଦ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ରୋମ୍ର ଆଜେଣ୍ଡାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ସେହିପରି ଆମେରିକା ତା'ର ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଏଗେନ୍ ବା ମାଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବିକଶିତ ଭାରତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାମରେ ମେକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଗେନ୍ ବା ମିଗା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ତିଆରି କରିବା ଉପରେ କାମ କରୁଅଛି, ଯାହାକି RSS, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, BHP ବା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ BJP ସରକାରର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏହି ସମୟର ସଂକେତ ବା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବାଇବଲ ହିଁ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ, ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ହଁ ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ବାଇବଲର ଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ଆମେମାନେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ବାଇବଲ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରୁ 11 ପଦ ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, ବିଶେଷରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଅ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ଆତିଥ୍ୟ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯେଉଁପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପାଇଅଛ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବହୁବିଧ ଅନୁଗ୍ରହର ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର କରିବା ସ୍ୱରୂପେ ତଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ସେବା କର। କେହି ଯଦି ପ୍ରଚାର କରେ, ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରୁ। କେହି ଯଦି ସେବା କରେ, ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ପରି ସେବା କରୁ, ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ତାହାଙ୍କର। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଅଟେ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କାରଣ ଏହି ଆଲୋଚନା କେବଳ ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭ ଜୀବନର ସତ୍ୟତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।